تنساوش ديروا جيم على les vidéos ديالي ça va augmenter et améliorer mon algorithme sur YouTube وهكذا les vidéos يلحقوا le maximum تاع les personnes اللي مازال ما شافوش les vidéos ديالنا. Merci. Vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a une vidéo beaucoup plus où une application d'un exercice sur les peptides. À la période d'examen, la période d'examen, راكم تريفيزيو. Donc, اليوم حبيت نجيب لكم un exercice toujours les peptides. اللي شبه ماشي شبه, c'est un exercice d'examen اللي حنديروه ensemble. Donc le sujet est tout déjà avec mes étudiants. Bien sûr ما حنديروا هاد la partie, حنكونسونطريو على هاد la deuxième partie. Alors واش قالك pour déterminer la séquence d'un octapeptide P. Octapeptide, واش معناتها octapeptide? Octapeptide, c'est-à-dire 8 acides aminés. On le soumet à différentes réactions. Ce peptide formé d'acides aminés différents ne renferme pas de lysine. Donc, on a une remarque. Un octapeptide, donc, c'est un peptide qui a 8 acides aminés ou mandouche la lysine. En présence d'aminopeptidase, P libère un acide aminé à 4 atomes de carbone, puis un acide aminé apolaire renferme du soufre. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, toujours la partie 2. Octapeptide. واش معناتها octapeptide, c'est-à-dire 8 acides aminés. اوكي قال لك هادو في هاد لي 8 acides aminés ما عندناش لا ليزين, ما كاش لا ليزين, pas de lysine. Après واش قال لك في لا دوزيام remarque, قال لك en présence d'aminopeptidase. واش شفنا في الفيديو بريسيدون عبنا بلي l'aminopeptidase coupe le premier acide aminé اللي يكون لاصق في الان terminal. اوكي l'aminopeptidase تجي هنا وتقطع. قال لك P معناتها هاد l'octapeptide libère un acide aminé à 4 atomes de carbone, puis un acide aminé polaire renferme du soufre. Donc قال لك بلي كاين un acide aminé à 4 atomes de carbone. شكون هو l'acide aminé اللي عنده 4 atomes de carbone؟ على بالي نقول لكم لازم تحفظوا les acides aminés par cœur. Donc قال لك l'acide aminé, l'aminopeptidase هذه اللي بيرينا ان acide aminé عنده 4 atomes de carbone. من بعد نشوفوا واش كاين بعد. شكون اللي عنده 4 atomes de carbone؟ عندنا l'aspartate. شوفوا عنده 1 2 3 4. Donc هنايا l'acide aminé اللي راهو لاصق في الان terminal c'est l'aspartate. C'est un acide اللي يكون في الان terminal. Donc هذا l'acide aminé الاول في la chaîne peptidique ديالنا. Après قال لك puis معناتها يجي هذا الاول بدل لي جوست موراه un acide aminé apolaire renferme du soufre. شكون هو l'acide aminé apolaire renferme du soufre؟ هو الميثيونين. علاش؟ باسكو ديجا السيستين سوفري بصح بولير, مي ميثيونين soufre بصح apolaire. هما قالوا لنا هنا un acide aminé apolaire renfermant du soufre. Donc le deuxième acide aminé اللي هو apolaire soufré هو الميثيونين اللي هو donc في la position 2. Très bien. Après, soumis à la trypsine, P libère un hexapeptide A et un dipeptide finissant par sérine. Donc l'octapeptide تاعنا هذا واش فيه؟ قال l'octapeptide واش معناتها فيه؟ عنده 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc 8 acides aminés. هنا un terminal, هنا c'est terminal. Déjà هنا عم بالنا بلي كاين l'aspartate. هنا على بالنا بلي كاين déjà ميثيونين. Très bien. قال لك التريبسين حيت لي بيرينا un hexapeptide A et un dipeptide B. Donc trypsine G 1 2 3 4 5 6. Donc التريبسين تجي وتكوبي هنا, ما تحسبوش منها.
Très bien. Donc هنا c'est un hexapeptide. هذا hexapeptide peptide ديالنا A. وهذا le dipeptide B. déjà قالنا الديبيبتيد هذا B يخلص بسيرين. هاوليك تما السيرين راهي حتكون هي في سي تيرمينال. ودوك نشوفو من بعد مع لو ريست تاع l'exercice. très bien. قال لك sous l'effet de BRCN. حنا على بالنا ديجا الBRCN تكوبي juste après الميثيونين. P معناتها هاد l'octapeptide P octapeptide P et libéré un dipeptide C et un hexapeptide D. donc الBRCN حتجي وتكوبي هنا هاي لك ديجا على بالنا ميثيونين الدوزيام. الBRCN حتجي وتكوبي هنا. انا ديجا كونفيرمينا الميثيونين هو الدوزيام. دونك قال لك BRCN تليبيري لنا ان ديبيبتيد. هاوليك الديبيبتيد un hexapeptide. donc 1 2 3 4 5 6 un hexapeptide. رانا juste. très bien. un des peptides donc هذا c'est un des peptides تاني C وهذا c'est un hexapeptide D. très bien. la conclusion تاعنا هذه هي. on a confirmé البلي الميثيونين deuxième. très bien. après هنا attendez هنايا نسيت حاجه في لا كيسيون وين تاع تريبسين. جو ريفيان تريبسين. هنا واش على بالنا بلي تريبسين تكوبي ابري لارجينين ولا الليزين. اوكي على بالنا بلي تريبسين كوبي ابري لارجينين اي لا ليزين. حنا على بالنا ما كاش الليزين. بون مالا السيزيام حيكون ارجينين. فوالا هذه باش ما تنساوهاش باسكو علاه قلت لكم لا دانيير فوا البيبتيد سي ان اكزرسيس دو باز تقعدوا هكذا تقراو وتحطوا. لازم تكون عندكم ان سيغتان انتيليجونس. كي على بالنا بلي لا ليزين ما كاش السيزيام هنايا وين كانت عندنا تريبسين عندنا ارجينين باسكو la trypsine copie il y a après l'lysine il y a après l'arginine qui m'a caché l'lysine donc sûrement l'arginine. très bien. قال لك après en présence du réactif et d'Edman. على بالنا بلي الرياكتيف d'Edman يكوبي في الانترمينال et hydrolyse D libère donc D. هذا هو D. رانا هنا دوكا هنا donc Edman راح appliquer هنايا. délibère successivement PTH acide aminé sans activité optique puis valide. donc هنايا حيديروا la réaction d'Edman. واش قال لك صبنا قال لك خرج لنا هنايا تما الاول هذا ان اسيد اميني sans activité optique. شكون l'aside aminé sans activité optique c'est bien le glycine. voilà. après قال لك juste موراه جانا valine. voilà. j'espère que vous avez compris. très bien. donc هنا شوفوا واش قعدوا لنا هاد الزوج دوك نعرفوا شكون هما. très bien. قال لك après l'action de la chémotripsine coupée après les acides aminés aromatiques sur P donne un pentapeptide E plus un dipeptide F. un acide aminé polaire libre. voilà. E se termine par un acide aminé à radical phényl et F par un acide aminé aromatique polaire. نعاودو نجيو نرسمو. قال لك بيبتيد تاعكم هذا بي واش درنا له اون كيمو تريبسين. très bien. قال لك خرج لنا ان بنتابيبتيد donc 1 2 3 4 5 هذا البنتابيبتيد اللي سماوه E. d'accord. et un dipeptide F. 1 2 3 4 5 et un dipeptide F1. un dipeptide F اللي هو هذا plus un acide aminé polaire libre. plus un acide aminé polaire libre. polaire libre déjà على بالنا بلي السيرين كلا تتلف لكم. قال لك الاو هذا يخلص بان راديكال فينيل. يخلص بان راديكال ان اسيد اميني اللي عنده راديكال فينيل. شكون اللي عنده راديكال فينيل؟ باينه سي فينيل الانين.
والاف يخلص par un acide aminé aromatique polaire. L'acide aminé aromatique polaire الوحيد اللي كاين هنايا سي بيان التيروزين. تري بيان. هنا تقدروا تقولوا رانا جبدنا، شوف لو كان بالاسقاط الاول عندنا لاسبارتات، دوزيام عندنا دوزيام ميثيونين، تروازيام عندنا الجليسين، كاتريام عندنا الفالين، كان عندنا السانكيام ما نعرفوش رانا جبدناه سي الفينيل. ومن بعد الارجينين عندنا سي بون هاوليك اللي مور الارجينين ماكش على بالنا وشنو جبدناه اروماتيك بولير تيروزين. الاخر اللي هو ليبا سي بيان لا سيرين. هذا ما كان. دونك قلت لكم بلي عندكم لازم تكون عندكم اون سيغتان انتيليجونس. نعاودو اون ريكابيتول بالخف هكذا. قال لك عندكم ان اوكتابيبتيد درنا له دي ديفيرونت رياكسيون. سو بيبتيد فورمي داسيد اميني ديفيرون نو رونفيرم با دو ليزين. هانا على قالوها لنا سي بون في الديبي. من بعد قال لك en présence d'aminoپeptidase على بالنا l'aminoپeptidase coupé juste après le premier acide aminé dans une séquence peptidique. il libère لنا un acide aminé عنده 4 atomes de carbone و un acide puis باش معناتها puis معناتها واحد اثنان يتسمى الاول دوزيام. puis un acide aminé apolaire renferme du soufre. حنا عرفنا اللي عنده 4 atomes de carbone الوحيد اللي عنده 4 atomes de carbone c'est l'aspartate. puis قال لك واحد اخر سوفري وابولير ميثيونين. يعني جبدنا الاول والدوزيام. après la question juste موراها قال لك soumis à la trypsine P libère un hexapeptide A et un des peptides B et finissant par sérine. ومن بعد هذا جات لا تريبسين وكوبات. دونك لعبنا بلي لا تريبسين كوبي سوا ابري لا ليزين ولا ابري لارجينين وحنا قالوا لنا من الفوق بلي ما كاش ليزين. دونك سيزيام سي لارجينين ولي بيرات لنا في الاخر في سي تيرمينال سي بيان لا سيرين باسكو قالوا لنا بلي في الاخر عندكم سيرين. ابري بالبي ار سي ان كونفيرمينا بلي ميثيونين سي بون سي جوست بور كونفيرمي. داكوغ. ومن بعد قال لك par la réaction d'Eidman et après hydrolyse تاع ان اكزابيبتيد دي زدنا جبدنا شكون اللي لا غليسين هو لو سول. على قلت لكم لازم تحفظوا الخاصيات تاع لي زاسيد اميني. راكم تشوفوا بلي عندكم دي زانديس يقول لك هذا بولير هذا ابولير هذا اروماتيك هذا ماشي اروماتيك. دونك فات اتونسيون بارابور à ça. Normalement هذا واش كاين pour هاد l'exercice. Le type تاع les exercices تاع البيبتيد يطيحوا في هاد لو ستيل sûrement. il faut être intelligent. يكون عندكم تكونوا rapide وديروا بزاف les exercices باش تقدروا ديروا un tel genre d'exercice surtout في l'examen avec la pression. Bon courage, Inch'Allah نتلاقاو dans une autre vidéo مع les protéines. Très bien. Au revoir. إذا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم على notre page Facebook les élèves de biologie et t'abonner à notre chaîne YouTube Biology with Lina. Merci.